आज सबसे आगे মই খান পুরা হুনিয়া লাগা খবর পুরা শুরু করব কে কারণে আছে কইলে যা কালি সানডে টিপুরা মণিপুর লাগা মাকি একজন পুরা সাউথ কোরিয়া লাগা মতা তাই লাগা নিজর বয়ফ্রেন্ড কোন তাইজন লিভিং রিলেশনশিপ টি গ্রেটার নয়ডা টি বহি আছে তাইকে নিসা খাওয়াতাম টিপুরা মোরাই দিশে কই আছে ইতু কারণে কোয়া নিশিনা ইতু লাগা খবর টু ইতে yeti Nagaland TV social media ti thik pra viral hoi jai ase to itu maki pra janai dia laga hesab ti to itu South Korea aro tai logoti relationship bahal pra jai thakise itu karni tai jon living relationship ti bohibo koi gena dusra state ti polai gena tati kam kuri thakise koi ase aro itu South Korea laga mota tu mobile phone laga dugan ti manager kuri thakise koi ase হইলেবি তাইজন কিতে মধু খাব ইটু মতাপ্রা তাই লগতি বেশি মারি থাকে কই আছে ইটু কারণে যা কালিতু তাইজন মধু খাওয়াতামতি ইটু মতাপ্রা তাইকে ইনিকা গালাত টিপ্রা মারা শুরু হয়েছে কই আছে ইটু কারণে তাইবি ইকুই করব না পারিগে না তাই লাগা মতাকে ইনিকা নাইফ পরা মারছে কই আছে ইটু তামতি ইটু নাইফ পরা আনফর্চুনেটলি তাই লাগা চেস্তি पित्तोटी इनिका लगाबो पारिगे ना ताई तू मोरशे कोई आसे तो ताई प्रा इनिका ताई लगा बॉयफ्रेंड के नाइफ प्रा मराब छेती ताई नि जोर प्रा हॉस्पिटल ती लोइगे ना आहिशे होइले भी डॉक्टर्स खान लगा रिपोर्ट हिसाब ती तो ताई प्रा ताई लगा बॉयफ्रेंड लोई आहा ताम ती तू ऑलरेडी मोरिगे ना थकिशे कोई आसे होइले भी पुलिस खान प्रा इतु माकी के अरेस्ट करू लोइशे आरो इतु माकी प्रा पुलिस लोगोती जनाई दीशे ताई तू इनिका इकुई कुरबो ना पारिगे ना मरा लगा आसे ना होइले ताई लगा इंटेंशन तू ताई लगा बॉयफ्रेंड के मुराई दिबो कोई ना मरा लगा ना होई कोई आसे होइले भी कोआ निशिना एकदम इकुई कुरबो ना पारिगे ना मरा तामती अनफॉर्चुनेटली ताई के मुराई दिशे कोई आसे आरो इतु करनी इते सोशल मीडिया टी मानु खान परा एकदम बिया लगा कमेंट्स खान भी बेशी दिया आसे किलामानी साउथ कोरिया लगा मोता खान तू ओपा ओपा आसे कोई ना माकी खान प्रा ठीक प्रा खुशी पाए स्पेशली येती नागालैंड माकी खान तू ठीक प्रा कांदी गेना भी থাকিব পারে साउथ कोरिया लगा मोता देखिसे कोइला कांदी থাকে इतु करनी इतु सबसे आगे एकदम शॉर्ट प्रा अपनी खान के जनाई दी आसे और दूसरा डांगुर खबर टू इनिका आसे के आज मानदे की क्यूबा लगा गवर्नमेंट खान प्रा मीडिया लोगोती जनाई दी से के यूएसए लगा आर्मी खान प्रा ताई खान लगा 32 स्पेशल आर्मी कमांडोस खान के वेनेजुएला टिप्रा मोराई दिशे कोई आसे किलामानी मोय खान पूरा हुनिगेना थका निशना यूएसए लगा आर्मी खान प्रा वेनेजुएला लगा प्रेसिडेंट तू ताई लगा घोर टिप्रा उठाई लोइसे आरो इतु प्रेसिडेंट लगा बॉडीगार्ड तू क्वा निशना क्यूबा लगा स्पेशल आर्मी कमांडोस खान भी थकिसे आरो इनिका यूएसए लगा आर्मी खान प्रा इतु प्रेसिडेंट के उठा तामती ताई लगा बॉडीगार्ड खान लोगोती आगे लड़ाई कुरिशे यति इंडियन प्राइम मिनिस्टर लगा एसपीजी बॉडीगार्ड खान निशिना ताई खान लगा प्रेसिडेंट लोगोती इनिका क्यूबा लगा कमांडोस खान भी थकिशे तो क्वा निशिना यूएसए लगा आर्मी खान पुरा प्रेसिडेंट ना उठा आगे ती कमांडोस खान लोगोती लड़ाई कुरिशे इतु तामती क्यूबा लगा 32 स्पेशल आर्मी कमांडोस खान के मोराई दिशे कोई आसे आरो इतु तो क्यूबा गवर्नमेंट खान पुरा अनाउंस कुरी दिशे और इतु लोगोती वेनेजुएला लगा डिफेंस मिनिस्टर भी ऑनलाइन ती आहिगेना मीडिया लोगोती जनाई दिशे कि यूएसए लगा आर्मी खान प्रा प्रेसिडेंट उठा बोले आहाताम ती ताई खान लगा स्पेशल फोर्सेस के बिशी मोराई दिशे कोई आसे और इतु मतलब तो इतु प्रेसिडेंट लगा बॉडीगार्ड खान के स्पेशल बॉडीगार्ड खान के बिशी मोराई दिशे कोई आसे होइले भी तू लगा तू किमान आसे कंफर्म नाइ होइले भी इते both countries खान प्रा एग्री कुरिगेना आसे कम से कम इतु प्रेसिडेंट लगा बॉडीगार्ड 80 ड्रोन के तू मोराई दिशे कोई आसे होइले भी क्वा निशिना प्रेसिडेंट लगा बॉडीगार्ड खान तू पूरा के पूरा सीक्रेट आसे ताई खान मोरिले भी कोन लोगोती भी ना कोई किलामानी ताई खान लगा तू क्वा निशिना एकदम सीक्रेट आसे प्रेसिडेंट के प्रोटेक्शन दी आसे ताई खान लगा आइडेंटिटी तू मानु लोगोती ना कोई इतु करनी इमान बिशी मोराई दिले भी मीडिया लोगोती ना उलाई और इनिका बिशी ताई खान लगा स्पेशल कमांडोस खान के मुराई दीगेना प्रेसिडेंट के उठाई लोइले भी
America laga army khan tu ekta bi na more apni khan bhabi sabi shaitan nishina ahi gena uthai loi gena jaise aro khali tu na hoi gena USA laga president pura arabi warning di ase juti Venezuela laga ite present government khan pura aro USA government logoti negotiate na kuri gena tai khan logoti cooperation na kuri gena drugs khan tu continuously USA ti phataise koile second bar tai khan laga country ti strike kuri dibo koi ase itu karni tai khan laga president utha logo tai laga vice president pra janai dishe tai khan tu kite bi surrender na kurbo aro itu defense minister bi online ke ahi gena janai dishe tai tu kite bi surrender na kurbo continuously fight kurbo koise hoile bi kwa nishina USA laga president pra inika second bar bi strike kurbo aro khali tu na hoi gena Colombia laga country khan logoti bi tai khan pra beshi tai khan logoti larai kurbo le koshish kurushe koile strike kurbo kwa logo ja khali sunday ti tai khan laga notun government laga leader pura tai laga awaz tu change kuri gena ekdom soft pura USA government logoti invite kuri ase ahibi moi khan negotiate kurbo iku logoti ki bahal hobo itu laga hesab ti pura country run kurbo aro dunia ti peace anibu koi gena inika proposal phatai ase itu karni dunia khan pra hanchi dia ase age ti tu drui nishina khoto koi thakise aro ite tu ice nishina khoto koi ase koi gena hoilebi itu tu tai khan pra mani USA khan pra kiman biya kam kuri gena thakibi tai khan laga army khan laga capacity tai khan pra ki kurbo pare ase itu tu dunia logoti dekhai dishe itu karni itu bi ekdom short pra apni khan ke janai di ase aro dusra khapor tu inika ase ki ja kalipra Mumbai police khan pra EOW khan logoti milai gena tati manu di jon mota maki tai jon pra companies khan logoti kam kuri gena India ti bank laga OTP notun ahatam ti pra manu logoti pra paisa khai gena 11 crore rupees laga scam kuri dia laga mamla ti case investigate kuri gena kwanchna ja kalipra arrest kuru loi gena ase koise aro kwanchna tai jon tu couple ase mani mota maki ase aro mota maki pra milai gena companies khan logoti 11 crore rupees laga scam kuri dia tu mamul laga na hoy itu karni itu bi ekdom short pra apni khan ke janai di ase aro dusra dangur khopor tu inika ase ki moi khan pura jana nishina Assam ti ite March na hoile April majati Assam state laga election ahi ase itu karni ja kali sunday ti Assam laga chief minister Himanta Biswa pra journalist logoti media logoti janai dishe ke BJP aro tai khan laga partner mani NDA laga alliance khan pra milai gena kam se kam 103 seats to aram pra jiti bola ase koise kilamani ite Assam laga assembly ti 126 seat ase aro tai khan pra more than 100 seats to jiti bola ase koise aro tai pra janai dishe ke poila tu tai khan pra 90 seats nishna jiti bole confirm thakishe koi ase hoilebi India ti ite delimitation aishe aro Assam ti bi delimitation ahab cheti to tai khan pra confirm hoise ke 90 pra ite to 103 ti utishe koi ase aro itu matlab to delimitation ti pra aro bi BJP laga nijor ke faida dishe aro itu tu dangur khopor ase ki karni ase koile ite BJP khan pra Assam laga state ti around 77 seats nishna jitigena ase aro inika khali 77 seats jitigena thakabi tai khan pra ekdom boss kuri ase aro Assam ti BJP laga 100% rule jaya ase hoile bi tai khan pra 77 pra aro bi 100 upor utishe koile Assam laga state tu hoise tati laga Christian aro Muslim manu khan tu ekdom bohibobi na parbo nishna ulabo aro itu tu kwa nishina bishi digdara hoi jabo itu laga bimar tu yeti Nagaland TV ahibo nishina ase ekdom biya ase hoilebi itu tu politics ase itu karni itu bi apni khan ke janai di ase aro dusra khopor tu inika ase ki moi khan laga home minister Amit Shah laga bacha kun Indian cricket laga boss ase tai pra ja kali janai di she ki India ti
Narendra Modi laga state Gujarat tipra Commonwealth laga Olympic to 2030 pra host kurubole ase koise aro itu kurigena aro bi 2036 tibi India tipra aro bi same Gujarat laga state tipra Olympic to host kurubo koya ase aro itu Olympic ti tai pra aim kuri ase ke kam se kam India ti 100 Olympics medals to jitibo koya ase aro itu laga hesab ti pra kam kurigena jaya ase koise aro surprisingly to Home Minister Amit Shah laga bacha pra janai dia logo aro moi khan laga Honorable Prime Minister Narendra Modi bi janai dishe 2030 ti tai laga state Gujarat ti pra kurubo aro itu kurab cheti 2036 ti bi India ti pra Gujarat laga state ti pra Olympic host kurubo karni tai pra prepare kuri ase koise kilamani inika Olympic host kurubo karni to ekdom dangur preparation tu lagi ase hoile bi surprisingly ite Olympic laga team khan pra 2036 laga bi inika yes kuri dia nai approve tu kuri dia nai hoile bi India khan pra itu laga interest dekhai gena itu laga petition tu already di she hoile bi 2030 laga Commonwealth laga tu petition bi file kura nai hoile bi kinika Indian khan tu inika confirm thaka nishina inika janai dia ase na jane hoile bi kwa nishina inika dangur khopor ulai ase goigena itu bi apni khan ke janai di ase aro dusra khopor tu inika ase ki India laga manu sabse beshi Indian government logoti tax laga tu Ambani Andani na hola dangur businessman khan na hoile bi itu India laga film actor Amitabh Bachchan pra ase kilamani jasal tai laga income tax tai pra government logoti poisa tax dia tu 120 crore rupees ase goise itu karni itu hunya manukhan yeti video screen ti nasabi hoile bi 120 laga itu tax terai gena ase koile tai laga income tu kiman thakibo comment section ti likhi sabi aro kwanchna surprisingly Ambani Andani khan na hoi itu tu Amitabh Bachchan prai ase itu tu dangur khopor ase itu karni itu bi apni khan ke janai di ase aro dusra dangur khopor tu inika ase ki Bangladesh laga government khan pra Bangladesh laga country ti IPL laga itu event itu cricket khela laga ban kurubo karni order di she koya ase mani tu IPL khela laga tu tati telecast na kurubo karni media TV inika cover kurubo la na dibo karni Bangladesh laga government khan pra India laga IPL tu 100% ban lagai ase protest kuri ase itu karni manu khan pra suku kholi gena surprise khai ase kilamani inika olop choto moto laga problem pra IPL laga event tak ban kura tu dangur khopor ulai ase aro tu laga reason bi ki karni ase koile recently KKR khan pra Bangladesh laga cricketer ekjon ke hire kuri gena itu IPL ti khelibo thakise itu tu glove khan pra kina laga ase hoile bi Indian laga politicians khan pra direct itu laga tu condemn kurise aro itu KKR laga malik tu Sharif Khan ase itu karni tai logoti bi tai pra muslim thaka karni inika condemn kurise tai tu India laga anti India ase koise India ke love na kure koise apni khan bhabi sabi tai laga cricket team khan pra Bangladesh laga manu ke khini gena inika team lagati khelibole rakha karni inika anti India ase koi gena itu manu bi kheta bole dishe aro inika kheta karni dangur mamla tu ulai ase hoile bi yeti India laga kunda politicians khan tu itu laga bi against kuri ase inika laga politics tu cricket laga aro sports ti na gushile bhal ase koi gena inika janai dishe itu karni itu bi ekdom short pura apni khan ke janai di ase aro dusra dangur khopor tu inika ase ke ja kali Hyderabad laga traffic police ek drone pra auto driver pra nisa khai gena ja laga tu dekhishe koi ase itu karni tai pra check kurise aro confirm kurab cheti itu traffic police pra tai laga auto tu loi dishe koi ase tai pra nisa khai gena tola karni hoile bi oltai itu auto driver pra sab itu jinda hoa laga sab pani snake itu loi ahi gena traffic police ke threaten kurise koi ase aro moi laga auto tu moi laga gari tu wapas dibi na hole itu sapra apni ke kamri bole dibu koi gena threaten kurise koi ase itu karni itu laga video
আৰু এইটো লগা ফটো খবৰটো অনলাইন ঠিক পৰা ভাইৰেল হৈ যায় আছে আৰু এইটো কাৰণে এইটো ট্ৰাফিক পুলিচ পৰা এইটো অটো ড্ৰাইভাৰ লগতে বি FIR লজ কৰি দি কেনা আছে আৰু এইটো কোৱা নিচিনা একদম নহ'ব লগা খবৰ বি আছে এইটো কাৰণে এইটো বি আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু দুসৰা খবৰটো এনেকা আছে কি TMC লগা লিডাৰ একজন পৰা পইচা একদম বেছি থাকা লগা ওচৰতে বহি কেনা ফোন কৰা লগা ভিডিঅ'টো ইতে অনলাইন ঠিক পৰা ভাইৰেল হৈ যায় আছে এইটো কাৰণে যা কালি সানডে আৰু আজি মানডে পৰা লৈ কেনা ইণ্ডিয়া লগা মিডিয়া খান পৰা কভাৰেজ দি আছে অনলাইন ঠিক পৰা ভাইৰেল হৈ যায় আছে আৰু এইটো কাৰণে এইটো TMC লগা লিডাৰ পৰা তাই বি এইটো লগাটো ক্লাৰিফিকেশ্যন দিছে আৰু জনাই দিছে কি এইটো লগা ভিডিঅ'টো পয়লা 2022 ফালে আছে আৰু এইটোতো ক'ব কৈলে তাই লগতে একোই লেনা দেনা নাই কিলা মানে তাই লগা সাথী একজন পৰা মাথি লগা বিজনেছ কৰি থাকিছে আৰু তাই পৰা আহি কেনা এইটো তাই লগা ওচৰতে বহিব পাৰিছে এইটো কি প্ৰব্লেম আছে এইটো পইচাটো তাই লগাই নহয় আৰু এইটোতো এনেকা তাই লগা সাথী লগা বিজনেছ লগা ৰিলেটেড আছে তাইতো একোই লেনা দেনা নাই একোই নাজানে কৈ আছে আৰু এইটোতো পয়লা লগা ভিডিঅ' আছে কৈছে হইলেবি কোৱা নিচিনা পলিটিচিয়ান লগা সামটি পইচা ইমান বেছি থাকি কেনা তাই লগা নহয় তাইতো একোই লেনা দেনা নাই কোৱাটো অলপ মিছা মিছি লগা নিচিনা বি আছে হইলেবি এইটো লগা খবৰ বি অনলাইন ঠিক পৰা ভাইৰেল হৈ যায় আছে কৈ কেনা এইটো বি আপডেট আপনি খানকে জনাই দি আছে আৰু বিশ্বাস কৰি আছে আপনি খান পুরা ইটো হিন্দু লগা স্পিৰিচুৱেল লিডাৰ কে হিন্দু লগা লিডাৰ কে জানি আছে কৈ কেনা কিলা মানি তাই পৰা তাই লগা ডিসাইপলছ খান কে তাই লগতি কাম কৰা মানুহ খান মাকি লগতি বেছি গালাত কাম কৰি দিছে আন্দাজ পন্দাজ পৰা হুমাই দিছে আৰু তাতে জাৰ্নেলিষ্ট খান বি মৰাই দিছে এইটো কাৰণে পয়লা পৰা তাইটো 20 years কাৰণে জেলতে ফটাই দিছে মানে 2017 টি পৰা তাইটো জেলতে 20 years কাৰণে ফটাই দিছে হইলেবি তাই পৰা জেলতে থাকিলেবি তাই পৰা কেতিয়া বাহিৰ ওলাবলৈ মন আছে ওলাই আছে তো এইটো নিচিনা আৰু বি যা কালি পৰা তাইটো জেলতে পৰা 40 days কাৰণে ছুটি পাইছে কৈ আছে আৰু এতিয়াবাৰ 15 times তাইটো জেলতে পৰা ছুটি পাইছে কৈ আছে আৰু এইটো বি কোৱা নিচিনা তাইটো হিন্দু লগা লিডাৰ আছে এইটো কাৰণে এনেকা জেলতে বি বাৰ ছুটি পাই আছে হইলেবি এইটোতো কোৱা নিচিনা পাৱাৰ টু পাৱাৰ আছে এইটো কাৰণে এইটো বি আপনি খানকে জনাই দি আছে আৰু দুসৰা খবৰটো এনেকা আছে কি মতা মাকি তাই এজন লাভ কৰা বাজি কৰি কিনা শাদি কৰিছে কৈ আছে আৰু তাই এজন লগা ফিউচাৰ বাহাল হ'ব কাৰণে কাম কৰিব কাৰণে শাদি কৰা চেতি হায়দৰাবাদ তি যাইছে কৈ আছে হইলেবি হায়দৰাবাদ তি থাকা তামতি এইটো তাই লগা মাকি পৰা দুসৰা মতা লগতি লাভ হৈ যাইছে কৈ আছে হইলেবি এনেকা তাই এজন একদম সিৰিয়াছ পৰা লাভ হৈ যাইছে আৰু এইটো মাকি মতা পৰা জানি আছে তাই এজন শাদি কৰিছে কৈলে এইটো মাকি লগা হুচ্চা মতা পৰা খুশি নাপাব এইটো কাৰণে এইটো মাকি আৰু তাই লগা লাভাৰ পৰা প্লেন বনাই কেনা তাই লগা নিজৰ মতাকে বয়ফ্ৰেণ্ড পৰা এইটো ড্ৰিংকছ দি মাতিবলৈ দিছে মধু খাব কাৰণে মাতিবলৈ দিছে আৰু তাই খান মিলাই কেনা মধু খাইছে কৈ আছে আৰু মধু খাই কেনা এইটো মতা পৰা ঠিক পৰা নিচা হোৱা চেতি তাই লগা লাভাৰ আৰু এইটো মাকি তাই জন পৰা মিলাই কেনা তাই লগা নিজৰ মতাকে মৰাই দিছে কৈ আছে আপনি খান ভাবি চাবি শাদি কৰা চেতি বি দুসরা মতা লগতি প্যার হৈ যায় কেনা নিজৰ মতাকে বি মৰাই দি আছে হইলেবি পুলিচ খান পৰা তাই জনকে বি এৰেষ্ট কৰি কেনা আছে কৈছে মই এনেকা লগা খবৰটো বাৰ বাৰ আপনি খানকে জনাই দি থাকে এইটো কাৰণে লাভ কৰিলে বি শাদি নকৰি আগেতি ভাল পৰা ভাৱনা কৰি কেনা শাদি কৰিবি কৈ কেনে এইটো বি আপনি খানকে জনাই দি আছে and guys thank you very much for watching my video till the end নতুন আছে কইলে মৰম পৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি এতিয়া তাক বিশ্বাস আছে কইলে মোলা ভিডিওটো শেয়ার বি করে দিবি লাইক বি করে দিবি কই কিনে দিবি আপনি খানকে রিকোয়েস্ট করি আছে